ہم یہاں پہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، بلکہ یہ ایک اسکول ہے جہاں پر ہمارے پاس ایک یکساں سب ہے، غریب ہو یا امیر ہو، بس مقصد یہی ہے سب بلندیوں کو چھو جائے اور سب کے پاس وہ فائدہ ملے جو پورے سوسائٹی میں ابھی ڈیمانڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ جی ہاں ناظرین، گاندربل کی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ گاندربل میں بھی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر انفراسٹرکچر کی بات کریں گے تو شاید میں نے پہلی بار اس طریقے کا ایک ادارہ دیکھا جہاں پر A to Z فیسلٹیز بچوں کے لیے ہے، لیکن شاید عوام جو ہے وہ اس سے خبر تھی، لیکن آج جس شخصیت سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جموں کشمیر کی معروف شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر خورشید عالم صاحب، جنہوں نے اپنے ایک سپنا دیکھا تھا کہ جموں کشمیر میں وہ ایک ایسا ادارہ کھولے جہاں پر لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ At Mount Hira International School, we are dedicated to shaping bright futures and creating lifelong learners. خوش قسمت لوگ ہیں گاندربل ضلع کے جہاں پر انہوں نے ضلع گاندربل چنا اور یہاں پر یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ تو مزید نہ وقت لیتے ہوئے ہم ڈاکٹر صاحب سے مزید جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، آپ سے جاننا چاہوں گا جس طریقے سے آپ نے گاندربل میں اتنا خوبصورت ادارہ جو تصویروں میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ A to Z فیسلٹی جہاں پر بچوں کے لیے، اور یہ اسکولی ادارہ نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ اس کا فوکس جو ہے وہ دینی تعلیم کے اوپر بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی جائے؟ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے شروع کی ہے اپنے پروفیشن میں۔ میں نے انسٹیٹیوٹ میں پہلے ایز ریزیڈنٹ آیا۔ ریزیڈنٹ ہے وہ سٹارٹنگ میں جو ہوتا ہے وہ ایز ریزیڈنٹ کام کرتے ہیں۔ ان 82 I came as a resident in Sora Institute, and then all these almost 35 years I have spent whole 35 prime of my life in institute. Honestly speaking, when I was about to retire, it came to my mind کہ میں کچھ سوسائٹی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ٹو بی آنیسٹ دیٹ میں نے کہا میں ایک ہاسپٹل کھلنا چاہتا ہوں، مگر ایز ہاسپٹل شاید مجھے لگا کہ میں شاید اتنا افیکٹو نہیں ہوں گا جتنا میں ایز بچوں کے لیے یا سوسائٹی کے لیے کوئی ادارہ ایسے کھولوں، کیونکہ میں پروڈیوس کرنا چاہتا کچھ سوسائٹی میں کچھ ڈاکٹرز یا انجینئرس یا کچھ اچھے بزنس مین اور کچھ IAS KS آفیسر، سو دیٹ I can groom up these children پہلے سے ہی کہ وہ ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو جائے، دنیائی تعلیم بھی ہو جائے۔ Our teachers are passionate about their subjects, which brings learning to life for our students. اور جو میں نے پہلے دیکھا اپنی لائف میں کہ یہاں سوشل اپ برنگنگ اچھی نہیں ہوتی ہے پہلے سے ہی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پہلے جیسے نرسری سے شروع کر کے میں انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں ان کو اپ ٹو گریجویشن، اپ ٹو پوسٹ گریجویشن، آہستہ آہستہ سے سیڈ میں جو بونا چاہتا ہوں ان دا سوسائٹی، سو دیٹ دے آر گڈ ہیومن بینگس۔ ٹو بی اے پروفیشنل then he has to be first as a good human being. Beyond academics, we actually guide students in developing important life skills and character traits. سو میں چاہتا تھا کہ اسکول ہی شروع کروں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اپنے پیرنٹس کی دعا سے میں یہ کوشش میں نے شروع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ آئے، ہیلپ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ادارے تو بہت زیادہ ہیں اور بہت ادارے جو ہیں وہ ہم نے دیکھا الگ الگ جگہ پہ بنائے جاتے ہیں، لیکن جہاں ہم نے اس ادارے کی اگر بات کریں گے تو کیا ایک صحیح ٹیچر، ایک قابل ٹیچر ہی ہونا ضروری ہے یا اس کے ساتھ انفراسٹرکچر کا ہونا کافی زیادہ ضروری ہے؟ نہیں بیٹے، لازم ملزوم دونوں چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر ایز ویل ایز جو ٹیچرس اور جو اپ برنگنگ کے لیے ضروری ہے ایک اسکول میں۔ اٹ ہیز ٹو کم ٹو دا لیول ویئر پیپل شوڈ پریفر ٹو کم ٹو دا سوسائٹی rather than I craving for that. They should come forward. بٹ ایک خاص چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک سوسائٹی میں امیر بھی رہتا ہے، غریب بھی رہتا ہے، لیکن وہ غریب ماں باپ جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی اس طریقے کے اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اسکول میں ان غریب بچوں کے لیے بھی جگہ ملے گی جنہیں فائنینس نہیں ہوتا لیکن تعلیم اس اسکول میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ میرے پیرنٹس کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ غریبوں کے لیے بھی کچھ قدم اٹھائیں، سو دیٹ یہ نہ چاہیں کہ امیروں کے لیے ہی یہ فیسلٹی رہے، غریبوں کے لیے ڈیفرنٹلی کچھ میں اپنی جو ہماری کمیٹی ہے بیٹھا ہوں اور ان کو کہوں، اور میری خواہش ہو کہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، آلویز وہاں ڈیفرنٹلی ان کے لیے بھی سلاٹ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، بالکل آپ کو بتا دیں کہ
स्कूल जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम माउंटेन हेरा है और नागबल है, गांधरबल के अंदर ये वाक़या है। और आप जितने लोग देखने वाले हैं, अगर आप भी ख्वाहिशमंद है कि आपके बच्चे को एक तो अच्छा स्कूल मिले, अच्छा टीचर मिले और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो इस स्कूल में तमाम A to Z आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर है। इस स्कूल में तमाम वो चीजें हैं, प्ले ग्राउंड से लेकर मस्जिद तक तमाम चीजों का इंतजाम किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी अपने बच्चों का नया दाखिला कराना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई और इंस्टीट्यूशन हो नहीं सकता। और खासकर गरीब के लिए भी इसमें काफी ज्यादा जो है वो राहत मिलने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ प्रिंसिपल माउंट हेरा इरशाद अहमद मौजूद है और उनसे ही मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंस्टीट्यूशन का जो है वो मकसद क्या है और माउंट हेरा जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरीके से पूरा करने जा रहे हैं। इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती समय देने के लिए। आपसे शॉर्टकट में जानना चाहूंगा कि माउंट हेरा का मकसद क्या है और किस तरीके से ये जो है अपनी बुलंदियों को जो है वो छू रहा है। इंशाअल्लाह ताला पहले से ही ये मकसद डॉक्टर साहब का भी था कि गरीबों का खास ख्याल यहाँ रखे, और न कि बहैसियत डॉक्टर साहब वो तो हॉस्पिटल भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चाहा कि क्यों ना मैं एक स्कूल बनाऊं जहाँ पे मैं बहुत सारे डॉक्टर्स, वैसे इंजीनियर्स पैदा करूं और बहुत सारे बच्चे जो है जो गरीब गुरबात है या यतीम है, जिनके लिए भी ये सपना हो सकता है कि कहीं हम इसी एक अच्छे इदारे में पढ़े जहाँ एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी फैसिलिटीज़ भी बेहतरीन हो और बहुत काबिल तरीन टीचर्स हो। उनके लिए भी हमने जो है स्पेशल फोकस रखा है। यतीमों के लिए भी 50% फीसदी डिस्काउंट हम देंगे ट्यूशन फ़ीस में, और मज़ीद जो गरीब गुरबात होंगे उनके लिए 30% जो है ट्यूशन फ़ीस में कमी होगी, लेकिन उसकी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन होगी। यानी कि सोसाइटी में जो अमीर और गरीब के बच्चे हैं दोनों के लिए यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसीजर बनाया गया है जिसके तहत गरीब का बच्चा यहाँ तालीम हासिल कर सकता है अपनी हैसियत के हिसाब से। बिल्कुल, हम यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि ये गरीब है या अमीर है, बल्कि ये एक स्कूल है जहाँ पर हमारे पास एक यकसा सब है, गरीब हो या अमीर हो, बस मकसद यही है सब बुलंदियों को छू जाए और सबके पास वो फ़ायदा मिले जो पूरे सोसाइटी में अभी डिमांड है। जो लोग अपने नए बच्चों को दाखिला कराना चाहते हैं, क्या कोई एडमिशन फीस तो आपने नहीं रखी है? एडमिशन फीस नहीं है, बल्कि यहाँ एडमिशन फ्री है, ट्यूशन फीस रहेगा और एज यूजुअल एनुअल चार्जेस जो बाकी स्कूल्स में भी रहते हैं। और मज़ीद ये कहना चाहता हूँ, हमने इस बार एहतमाम किया है कि दोपहर की नमाज जो है बच्चों को इधर ही पढ़ाई जाएगी और स्पेशल फोकस होगा इस्लामिक एजुकेशन का भी, जो एक ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी खराफात का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी है, उनसे हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पेरेंट्स के साथ हाथ मिला के उन चीज़ों को ख़त्म करें और बच्चे की बेहतरी से बेहतरी के लिए हम काम करें। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा और कांटेक्ट वो किस तरीके से कर सकते हैं और किन औकात में यहाँ पर जो है आपका ऑफिस खुला रहेगा? आवाम के लिए यही मैसेज रहे कि वो के जो नंबरात दिए गए हैं उनसे राबता करे और उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन फैसिलिटी होगी, हर लिहाज से, दीनी लिहाज से भी और उखरवी लिहाज से भी और दुनियाई लिहाज से भी। एडमिशन किस क्लास से किस तक आपने और रखा? अभी तक जो एडमिशन हमारा है क्लास, एक्चुअली हमारा स्कूल जो है अभी इस साल 8th तक है, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा 10th तक होगा, लेकिन दाखिला हम खाली 3rd क्लास तक ही लेंगे, क्योंकि गर्ज यही है कि हम अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद ये जानकारी देंगे पेरेंट्स से। हम कैम्ब्रिज करिकुलम फॉलो कर रहे हैं जिसमें इंशाअल्लाह ताला पेरेंट्स का भी साथ चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब के जहन में भी है और मेरे जहन में भी है, जिसमें पेरेंट्स से ताउन चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम आगे लेंगे। चलिए जी, गांधरबल की आवाम के लिए अच्छी खबर है जहां पर 3rd क्लास तक जो है दाखिला शुरू हो चुका है माउंट हेरा में। और आप लोग भी अगर ख्वाहिशमंद है कि एक अच्छा स्कूल हो जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां पर बच्चों का जो है वो पहले से ख्याल रखा जाए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तमाम चीजें आपको एक ही छत तले जो है वो मिल रही हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स से लेकर मस्जिद तक तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है और जिसमें दुनियावी तालीम के साथ साथ एक अच्छा फोकस जो है वो दीनी तालीम पर भी है। तो एक पेरेंट्स के लिए इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, और कोई गरीब का बच्चा जो गरीब पेरेंट चाहता है कि वो भी यहाँ पर अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहे तो उसके लिए जो है अच्छा डिस्काउंट रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने भी देखने वाले हैं ख्वाहिशमंद है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और मजीद तफसीलात जो है वो इनसे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जितने भी देखने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि गांधरबल की पूरी आवाम जो है इस इदारे के हवाले से बाखबर रहे, क्योंकि एक अच्छा इदारा है और आप लोग के बच्चे यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से फल और खिल सकते हैं। आप तमाम लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।